Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Medar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur ezala na moko na moko. Neema na salama ya Bwana ikuwe pamoja na mweye. Ndimisami ke Zambia azali mobateli na biso. Tunaamini ya kusema Bwana ni mlindaji wetu kupitia neema yake. Tozo kondima ke kolonde afungulela kabiso banzela. Tunaamini ya kusema Bwana ndio anatufungulia kama njia. Ezana makasi na biso te. Aina kwa nguvu yetu. Ndio tupate hii wakati. Mais c'est par sa grâce. Ni kupitia neema yake. Et c'est pourquoi il faut na biso vraiment tozala na confiance toujours na Nzambe wa mobateli na biso. Ndio maana inapasha kwa tuna kitumaini na Mungu huyu mwenyewe kwa mchungaji wetu. Le Seigneur wazali pole pona biso. Bwana mwenyewe kwa salama juu yetu. To garder toujours l'espoir. Tukwe paka na kitumaini. Parce que azali Nzambe oya fongola kabanzela. Kwani ni Mungu mwenyewe anafungula kama njia. Oya pesa kabulamu na kati ya bumo inabana na yeye. Unaletaka bizuri katika maisha watoto yake. Oya pesa kapole pona lokumu na kombo na vraiment. Analetaka salama njoo ya utukufu ya dina lake. Ema que le Seigneur Jésus-Christ apambola yo mingi. Bwana Yesu Kristo akubariki kwa utele. Et toibike par la grâce de Dieu. Na tunaweza kusema kupitia neema ya Bwana. Tuzotambola malembe lolengi Nzamba zo sepela totambola. Tukunatembea polepole muvile Mungu mwenyewe anapenda tutembee. Si je na biso munene. Kishina yetu kubwa. Ezali sur les 6 jours ya création. Ni masiku 6 ya umbile. Tokomi déjà na deuxième jour. Tusa kufikia siku ya pili. Par la grâce de Dieu. Kupitia neema ya Bwana. Tozolobela sur le ciel. Tukunasemea juu ya mbingu. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Maji ya yulu na maji ya chini. Yango nde tokotele mapona kotanga. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toujours texte na biso deuxième jour. Njole tutashimama yulu tusome miandiko. Verset 6 à 8. Ya 6 tina 8. Ya mwanzo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mdina la Yesu Kristo. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Mungu akasema kukue ewa katikati ya maji, yaachanishe maji ya yulu na maji ya chini. Et Dieu fit l'étendue. Mungu akafanya ewa. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Akachanisha mai ile ko yulu ya ewa na ya chini ya ewa. Et cela fit ainsi. Na ile lifansika hivi. Dieu appela l'étendue ciel. Mungu akaita ewa ya yulu mbingu. Ainsi il y eut un soir. Kukakuwa magharibi. Et il y eut un matin. Nakakuya asubuhi. Ce fut le second jour. Ikakuwa siku ya pili. Que le Seigneur a béni cette lecture. Bwana bariki hii kusoma. La fois dernière, tuzalaki kotalisa d'abord sur le ciel. Masiku ile baki tulisemea mbele mbingu. Na kati ya koloba na biso. Na mkusema kwetu. Tuzwaki définition ya ciel dans les écritures de Dieu. Kufuatilia mbingu tulibeba katika miandiko ya Mungu. Totalaki na Isaïe 66 verset 1. Tuliona Isaya 66 mstari wa kwanza. Tant totalaki cette écriture. Wakati tuliona ile miandiko Isaïe 66 verset 1. Isaya 66. Tumona ki le ciel est mon trône. Tunaona mbingu ni enzi yangu. Tukendeki aussi na Isaïe 40 verset 22.
Na tuliona katika Isaya 40 sura 2. Na écriture wana le Seigneur a comparé le ciel comme une étoffe. Bwana analinganisha mbingu sawa vile nguo. Lokola eteni ya elamba. Sa kipande ya nguo. Yango ndetinde kibisoto ke na Proverbe 30. Jo pale tuliona katika Mezali 13. Tubandika partir verset 4 tina 6. Kumustari ya 4 tina 6. Kuna tokenda komona nani yango azwa mai na elamba akangi yango. Kule tunaenda kuona swali ya kusema ni nani mwenye alibebaka mai ndani ya nguo na anaifunga. Tuebi réponse nango. Tuliajibu. C'est le Seigneur lui-même. Ni Bwana peke yake. Ndame mamai. Jo alibeba mai musiku ya pili. Alors nde totali saki boyeke. Jo tulionesha hivi. Le ciel. Mbingu. Na kati na yango azana les cieux et les cieux des cieux. Katikati ya mbingu kuko mambingu ya mbingu na mbingu. Nelobeli mususu azana très saint, lieu saint na parvis. Nafasi musemeo ingine kuko mali takatifu sana, mali takatifu na baraza. Parce que tozoki nanu élément oyoyo. Kwani tulibeba hii nukta hii. Totalisaki d'après Hébreux chapitre 1. Kufatana na Ebrania sura ya kwanza. Et le verset 1. Na mstari ya kwanza. Dieu parle de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Mungu eko nasema munamuna ya kuachana na munamuna ya kuanzuluria amo. Eto lobaki boye. Na ndio tulisema hivi. Le Seigneur a présenté au Mike na un verset. Bwana toza na kuonesha mai muhi nukta. Mais alobeli mai yango na langage mususu na verset mususu. Anasemea musheria ingine ile mai munamuna mwingine. C'est comme ça que Bible ezali. Ndio hivi Biblia iko. Nde nalobaki boye ke. Ndio hivi mimi nisema hivi. Soko zui concordance. Quand unabeba mapatanisho. Ungo sala étude sur le ciel. Unataka kusemea juu ya mbingu. Aucune concordance, aucune lettre C. Unaenda na ile alama ou bien nukta C. Oluki C-I-E-L. Unasema C-I-E-L. Bakopesa ba verset ya ciel. Bata ukaburia ile maverse ya ciel. Bakosote ba verset ebele ya ciel. Bata luka ile masheria mingi ya mbingu. Oh, le ministère akotangela yo. Ile udume takusomea. Nde na talisa kiboye. Je milionesha kusema. Quand Dieu parle du ciel, wakati Mungu anasemea mbingu, de plusieurs manières. Ataisemea pia namna ya kuachana ya mingi. Ne pense pas qu'il y a kubana ko répéter kaka na écriture ciel ciel ciel. Wewe usiwe kusema tanzia paka kusema mwile mumiandiko anasema mbingu mbingu mbingu. Wana l'homme intelligent kotaki théologie akoyeba Biblia. Ule muntu la risoma miandiko atayua Biblia. Parce que Nzamba se revelaka. Kwani Mungu anakaa analifunua. Bayeko la kapenza mbete. Na bwa bamfunzake Mungu. Zambe nda yaka lobi Mungu njoo anakuweka anasema no unielewe. Soka pimeli la parole. Kama anakukataria neno anakukataria. Hata unasoma. Soka lingia peso parole. Kama anapenda kukaburia neno. Akopeso vima parole. Atakupatia neno. Usentir que parole komi na maboko. Kusema no neno inanifikia ndani ya moyo wangu. Et tout ça c'est la grâce. Ile yote ni neema. Ndeto bandaki d'abord kotali sa sur les eaux. Ndio pale tulisema maji. Tolobaki boyeke. Tulisema hivi. Les eaux à premier jour c'est Abraham. Maji ya siku ya kwanza ni Ibrahim. Comme il divisait na deuxième jour. Wakati wanaikabla musiku ya pili. Talisaki que les eaux d'en haut. Tulisema maji ya yulu. C'est Sarah. Ni Sarah. Les eaux d'en bas. Ya chini. C'est Agar. Ni Agar. Maintenant langage mususu ba mai Yohana. Sasa kusema kwingine kwa ile mai. Le Seigneur aye pa Moïse. Bwana anakuwa kwa Musa. Tozolo bango mingi. Ile tunaisemea sana. Parce que tous mes frères apôtres. Kwani wanapendwa wote wa dini. Bazalaki toujours na souci balobi que tozo répéter les bino makambo parce que ça salutaire. Baraanza kusema no tunanzuria hii mambo kwani ni ya faida. Donc la répétition c'est vraiment le salut. Kunifuatilia hiyo ni okovu. Et pona yeko aider pour comprendre makambo onde to tambo. Joy kusaidia na wewe uelewe namna gani tunatembea. Ndeto yaki komona par la grâce de Dieu. Joy tulikuwa kuona kupitia neema ya Mungu. Nzamba ibisaki Moïse dans Exode. Mungu aliambia Musa katika Kutoka. Senga na bana Israel. Omba kuko watoto wa Israeli. Babiloko. Bintu. Oyo basoki na Egypte. Ile balibeba katika Misri. Loko wane kosunga kebosele na tabernacle. Bile betasaidia so munifanyie hekalu. Lazolo bango na Exode 25. Baadaye nasema katika Kutoka 25. Omani na verset 1 tina verset 8. Kuanzia mstari wa kwanza tina 8. Alobi ke bokosele na tabernacle et j'habiterai au milieu de vous. Anasema utanifanyia hekalu na mimi tikala katikati yenu. Donc le tabernacle c'est l'habitation de Dieu. Hekalu ni makao ya Mungu. Or l'habitation de Dieu c'est le ciel. Makao ya Mungu ni mbingu. Donc le tabernacle. Ni kusema hekalu. Tangu Moïse amataki na ngomba. Wakati Musa alipanda kumurima. Amoni le tabernacle dans les lieux
élevé. akaona hekalu mali ya kunyanyua. Le Seigneur a ABC voit fait selon le modèle qui t'a été montré. Bwana anasema wende ukaifanya pa bulongo munamuna ile ulio mimi Dieu a kuonesha. présenté encore sur la terre. Anakuwa anaionesha pa dunia. Donc par là, tu dois comprendre. Kupitia kuna Que le tunaelewa tabernacle likolo, kuko hekalu yulu et ce qui na tabernacle nassé. na hekalu ingine ilikuwa Donc chini tabernacle likolo nassé. ya yulu na chini. Et ça répétition les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ile banafuatilia maji ya yulu na maji ya chini. Mais c'est un langage du Seigneur. Ni masemo kusema kwa Bwana. Présentant comme un tabernacle. Anaionesha saa vile hekalu. Nde yango tokina kotanga le tabernacle. Jopa tunaenda kusoma hekalu. Na ba lecture na biso soki Exode 26. Mo masheria yetu tulisoma katika Kutoka Kuna 16. tozalaki na besoin surtout ya étoffe. Kule tulikuwa na hitaji ya kinguo. Ou ya tente, ya couverture. Au ema au bien nguo nguo ya kifuniko. Tomonaki ba élément o ezalaki kosala couverture ya tabernacle. Tunaanza kuona ile manukta inaanza kufanya kifuniko cha hekalu. Inaanza kufanya hekalu. Na Exode chapitre 26. Katika Kutoka 26. Et tomonaki aussi voile. Tuliona pazira. Tomonaki rideau ezawana. Tuliona ile pazira ilikuwa pale. Ezalaki bleu. Ilikuwa ya bleu. Cramoisi. Ya nyekundu. Na pourpre. Na ya mwekunda. Donc yango nde ezalaki na ba voile. Niyo ndio ilikuwa katika mapazira. Azotalisaki ba voile nyonso wana. Tulisema ile mapazira yote. Ndenge tozoloba awawa. Mpaka hivi tu kunasema. Ezotalisa tout simplement ba différents costumes de Dieu. Iko naonesha mavazi ya kuachana ya Mungu. Ou ses attributs. Ni kusema matabia yake. Ezande ba aspect du ciel. Mahali ya kumbingu. Yango tozwaki d'abord premier aspect. Ndio tulibeba hali ya kwanza. Ya le ciel terrain. Iko shaba. La totambolaki. Ale tulitembea. Tozwaki texte na biso. Tulibeba miandiko yetu. D'abord tobandaki na Romains 5 verset 19. Tulibeba wa Roma 5:19. Kuna bayebisaki biso un seul a péché. Kule balituambia mtu mmoja alitenda dhambi. Et beaucoup ont été rendus pécheurs. Na wamingi walifanya watenda dhambi. Donc tu comprends ki boyendi. Na kule tulielewa kusema. Que un seul qui a péché c'est Adam. Kule alitenda dhambi mwana Adam. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Wale wote waliwafanya dhambi. Donc ata omoni ba transgression ya Israël. Ata banaona machafuko ya Israeli. Mouvement na bango nyonso. Ile matingiziko ya Eza na kati ya un seul a péché. Iko paka ndani ya moyo ndio alitenda dhambi. Yango na simba nengwa. Ndio pa tulisema tubambie vile. Et puis balobi na pale banasema par l'obéissance aussi d'un seul. Kuti kwa mtu moya. Beaucoup ont été rendus justes. Wa mingi walitilia buaki. Donc so ba poser yo combien de personnes ont obéi? Basi kubatu ba mingi kanibariti. Loba mutu moko nda obéi. Ni mtu mmoja aliti. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Combien de personnes ba désobéissaki? Wale balikatala kutiba kwa moya bule. C'est Adam premier. Ni Adamu wa kwanza. Alors, nyoso Israël zaiko sala comme désobéissance. Ile yote ile anza kufanya kama Israeli machafuko. Ezande na Romains 5 verset 19. Iko Romains 5:19. Un seul a péché. Moya alitenda dhambi. Beaucoup wa mingi ont été rendus pécheurs. Walibafanya watendaye wa dhambi. Donc dhambi. quand tu vois batu bazoko désobéir, kana batu abati. Eza tout simplement conséquence ya un seul a péché. Ni matokeo ya mtu mmoja alitenda dhambi. Ne natalisaki na texte wana. Ndio mimi niliona katika miandiko. Tangu nazui ce texte wana na Romains 5 verset 19. Wakati bebele miandiko katika Romains 5:19. Na yena Deutéronome 28. Mimi nakuwa katika Deutéronome 28. Kumbukumbu 18. Première partie de Deutéronome 28. Kipande cha kwanza cha kumbukumbu. Kwa verset 1 tina verset 14. Kuanzia mstari wa kwanza na 14. Kuna bazolo ba siti obéi. Basi kama unatii. Déjà réponse toyebi un seul a obéi. Jibu tunapokea déjà ce moya parce que kuna vraiment Moïse alobaki si tu obéis tu seras la tête. Alobaki en clair. Musa alisema kama unatii utakuwa kichwa. Or la tête c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. La tête est le chef de l'église. Kichwa ndio msimamizi wa kanisa. Colossiens olobandengwa. Wa Kolosai na alors soko bani verset 15. Kama naanza 15. Ya Deutéronome 28. Ya kumbukumbu 18. Unashuka. Si tu désobéis. Kama una auti. Soit langage on kotia dans Romains 5. Beba ile masemo naingiza katika Roma 5. Moya njo ashikutii. Donc wana bazotalisa aussi la Adam premier. Pale banaonesha Adam wa kwanza. Ndeto yaki komona ndio pale tunaenda kuona na kati ya désobéissance kutokutii na Deutéronome 28 verset 23 katika kumbukumbu 28 les cieux ezokoma des reins. Mbingu inakuwa ya shaba. Par là tu comprends pale tunaelewa que tangu Zamba zo en Israël wakati Mungu anakuwa katika Israeli azotaisa bango ke soki ba désobéir anaonesha sasa kama abati ciel ekokoma pe des reins. Mbingu itafunga inakuwa ya shaba. Eza répétition likambo esalemi na jardin d'Eden kufuatilia kwa kulipita katika bustani ya Edeni.
Parce que les jardins zalaki comme image du ciel. kwani bustani ilikuwa sa picha ya mbingu. Tangu Adam désobéir, Wakati Adamu le ashikutii, Seigneur l'a chassé, Bwana akamfukusha, akangi chemin ya arbre de vie. akafunga njia ya mucha Donc uzima. c'est ça, le ciel est comme terrain. Ndio mbingu inakuya shaba. Alors tu avances qui? Tuliendelea Pour na kotalisa, beaucoup ont été rendus pécheurs. jua kuonesha wa mingi walikuwa watendayo wa dhambi. Là tozwaki le temps ya Jérémie. Pale tulibeba kipindi kia Yeremia, Totalisaki d'abord que il faut yeba que tant bazota sa désobéissance Israël, tulionesha kusema wakati wanaonesha kutokutii kwa Israeli, simba ke bazo répéter na bango ka Adam. wewe usepa kasema beko nafatirisha Eloko mpaka fasi Adamu bande ya ngoa. ndio inapasha kubamba. Nde nazwaki Jérémie. Ndio tulibeba Yeremia. Jérémie azalaki ko prophétiser Yeremia anaanza kutabiri depuis le temps ya Josias. tangia kipindi cha Josias, Oyo azali papa ya Joachim, ule ko baba yake ya Joachim, aza papa ya Joachim ya Sédécias, ni baba yake tena wa Selesias aza papa ya Joachim aussi. na Joachim. Donc aza donc tokolo papa bengaka papa na Bible mais Bale azalaki toka baba. mwana naenda azalaki papa Joachim. Ndio se mtoto yake ndio alikuwa baba yake ya Joachim. Donc c'est que abandaki kusema- ko prophétiser depuis ce temps-là. Anaanza kutabiri tangia ile kipindi, Mais le Seigneur lakini Bwana akokisaki sa parole na temps na bango alitimiza kipindi que ya neno yake soki bo kipindi kyabo. désobéir à la parole Ase kama muna amuti kuneno bokokende captivité. mutena mubufungwa Yebaka ke captivité wana uyase bufungwa bule etalisaka lolenge Adam était vendu au péché. inaonesha vile Adamu aliujishwa kuzambi. Yango moni batalisaka captivité na Ndio pale mouvement banaonesha ufungwa katika matingiziko ya bergerie ya David. ya kusema ile fasha kuchunga kwa kondoo Ya Isai Daudi, papa na David. ya Isai. Tanga zako boko la bibwele Wakati anaanza kukunja kondoo akutana na banyama mibala minene. akakutana nyama ya makali mbili, Ours na lion. nyama mwito na Donc simba. yemoko azolo baboye. Yeye mwenyewe anasema Ton serviteur tanga zako petre les troupeaux de son père. mtumishi wako wakati anaanza kuchunga kondoo ya baba Soki yake, ours ya kangi ni brebi. wakati imbwa mwito anakuwa anabeba kondoo, Akoya akofongole mono kwa boto anafungula ni brebi. kinwa ananyang'anya mwana kondoo. Donc en réalité, Kwa ukweli il faut yeba que inapasha uya kusema tangu ours bien lion akoya, au imbwa mwitu au simba wakati atakuya, le berger akodefendre. ule mshingaji atashimama. Eloko fo simba eza nini wana? Kitu kia kubamba inapasha kubamba Soki useme nini. lion akoti na kati ya bergerie, Kama simba anaingia katika fasha kuchunga yango nde kondoo, balobaka ke le brebis était ndio dispersé. pale basema kondoo inazambalala. Maintenant tangu le berger akodeshire lion, Wakati mchungaji atakuwa na pasula kino kia c'est simba, pour sécuriser ni njoo kulinda lion nyonso troupeau ile fasi ezalaki yote pako kondoo bako rassembler. batakuwa fashi Bako se moja. rassembler. Batakuwa Yango fashi moja. Jésus azoloba combien de Ndio fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule. mara ngapi ile mimi nipasha nipenda kunuchangisha Wana zako talisa que c'est lui ni David. kusema yeye ndio Daudi. Parce que soki bête féroce à côté, Kama nyama Ils sont dans la makali dispersion. kuingia bote banazambalala. mais si David a Kama dévoré Daudi bête féroce, anakuya na uwa ule wana ba nyama brebis nyonso Ile baota mwana ninga so kondoo banangalia banao vina dévorer, na c'est que mua. bapusani Ni kusema kimisa. banachofia kinga C'est ce que salama Jésus iko. a dit dans Matthieu Ndio Yesu 23. anasema katika Mathayo À partir de 23 verset 37. kuanzia makumi Donc tatu na ataisaki saba. que c'est moi David Anasema ndio Daudi. qui dévorait l'ours et Ule lion. anaanza kuua au kufungula kinwa cha nyama mwitu. Donc ezako talisa ke Inaanza kuonyesha kusema Adam akei na de captivité. Adamu alienda mubifungwa biwili. Donc Adam ezako talisa ke Adam kufi deux fois. Ni usema Adamu alikufa mara mbili. Yango modo bapresente ki l'ours na lion. Ndio pale balionyesha imbwa mwitu Ozomona, na simba. wana ezalaki bapuissant bazokanga brebis. Ile ni mauwezo au manyama ile inaanza kubamba kondoo. Adam d'abord tangu le Seigneur ayebisi ye Adamu wakati Bwana anamwambia mokolo kolia okokufa. siku utakula tu ndio utakufa. Effectivement Kwa akufaki. kweli alikufa. Akufaki par rapport à l'âme. Alikufa kufatana Mais na na nzoto bwasako mwili. tambo. Anaanza kutembea. Première captivité nde yango. Kifungo cha kwanza. Après tant akokisi 930 ans. Wakati anaendesha 930 Ekokisa miti ye poussière ti retournera dans la poussière. inatimiza Deuxième huko mvumbi captivité. utarudia kumvumbi. Donc, Kufungwa biwili. akufi vraiment deux fois. Anakufa mara mbili. Ozomona hein? Amina. Akufi deux fois. Anakufa mara mbili. Yango moni Ndio maana unaona na lolenge pe na mouvement ya Bible. na matingiziko au mkutembea kwa Biblia Il fallait ilipashwa tangu captivité ezobanda wakati bufungwa bunaanza, tangu Nebukadnesara yaki wakati Nebukadnezar alifika akangaki nanu Joachim alibamba anafunga mbele Joachim akende na captivité tout en anene roi. mfalme bana mfunga. Après wana yaki kokanga roi mususu Sédécias. Alikuwa kubamba mwingine Donc il y a eu Sédécias. des rois ya Israël ya Juda na
Babylone. Kulikuwa wafalme mbili wa Israeli katika Yuda. Mais moko akufaki. Mmoja alikufa, Moko akufa te. mwingine ashikukufa. C'est Sédécias nde baboma. Sédécias ndio balimu. Mais Joachim akufa te. Mais Joachim ashikukufa. Yango soko tangi livre Ezekiel. Kama unasoma kitabu cha Ezekiel. Bakomparaka batanyo so par rapport ya Joachim. Banalinganisha vipindi vyote kufuatana na Joachim mwenyewe ashikukufa. Mwaka ya 12e année de Joachim. Joachim a vaincu la mort. Alongaliwa. Alishindwa kifo. La tangu nakolobela bino ba date nyo sisene Ezekiel. Pale nitanusemea matarehe yote katika Ezekiel. Ezekiel. Bazo ko enregistrer ba date par rapport à Joachim. Joani nibeko na bamba maile matarehe kufuatana na Joachim. Joachim n'était pas mort. Joachim ashikukufa. Ozola na malamu hein? Amina. C'est vraiment la Bible. Ile ni Biblia. Yaona lobaka Bible. Ndio pema semaka ni Biblia. Soki zamba pesi yote za Kama Mungu ashikupatie ni mauti. Okotika laka kote ya bongo la motema. Wotaanza kuhubiri paka sema recevez. Parce qu'il faut que dans la Bible il y a des questions faciles. Kwani uyose ndani ya Biblia kuko maswali ya wepesi. Mais dans la Bible aussi il y a des questions difficiles. Ndani ya Mungu tena maswali ya nguvu. Parce que Daniel avait la faculté de résoudre des questions difficiles. Kwani Daniel alikuwa na bufunzo wa kujibu maneno ya nguvu. Donc ça la question facile. Kuko maneno mengine ya wepesi. Utabandika ndimela Yesu. Mungu anasema amini. Bongo la motema. Ogeuza moyo wako. Kama ukiamini utaokolewa. Mais il faut même mututia koka. Inapaswa kumpeleka mtu akotika mutaza la bebe te. Mwache mtoto anakomea kwa parce que bebe bakotika. Batabakia. Omoni batoto bachana. Tangu Israel sengela ke bima. Wakati Israel ilipaswa tote. Basalaki mention ke babimi na l'air ya epi. Balisema balitoka wakati ya bimbuji. Mais basala mention. Barionesha la arbre moko koma kina no mirte ya mamiti moyo ile ilikuwa ya komea. Il faut faire très attention à la Bible. Napasha kuwa ange na. Donc ezana batu mususu lera sorti. Uko batu wengine wakati ya kutoka. Bakokate. Zamba kotika bango baleka na tama kasi oya la si. Atapita sema bapitisha babipindi bya nguvu ile. Donc baza comme vierge folle. Batakuwa sabile babikira. Ozola nanga malamu hein? Amen. Ah c'est ce que c'est nous comprendre. Inapasha uelewe. Yango importance ya yo oyeba la parole. Jo ile faida yako ya wewe kujua neno. Pe obika la parole. Na uishi juu ya neno. Donc na temps maintenant oyoyo bakendeki captivité. Sasa kipindi kile balenda mbufungwa. Na kata captivité Ezekiel aussi azalaki kuna. Katika kifungwa Ezekiel naye alikuwa kule. Mais na terrain na territoire Jérémie azalaki. Katika muji Yeremia Jerusalem. Katika Yerusalem. Ndena pesa ki Jérémie 3. Ndio wakati tulileta Yeremia 3. Na verset 3. Na mstari 3. Totalisaki que à ce temps-là. Ulionyesha sika ile kipindi. Les pluies ont manqué. Mvula ilikosa. Et surtout la pluie du printemps n'était pas. Ni kusema mvula ya kipindi cha kwanza. Donc le ciel les alaki fermé. Mbingu ilikuwa ya kufunga. Le ciel les alaki dengi totangaki na Deutéronome 28 verset 23. Vile tutaka katika Kumbukumbu 28 te 23. Ezalaki vraiment de rein. Ilikuwa ya shaba. Mais Lévitique 26 verset 19. Walawi 26 alobela yango pe na langage ya du fer. Anasemaka ya kiuma. Donc dureté. Ni kusema nguvu. Donc eza fermé. Ya kufunga. Mais Nathalie Sakibino. Na niniambia mionesha hivi. Que il fallait na yo saisir. Inapasha wewe ubambie. Que Ezekiel. Ya kusema Ezekiel. Tamba salaki wana. Wakati alikuwa pale. Le Seigneur alingaki a expliquer les mouvements qui étaient à Jérusalem. Bwana alipenda kufuatilia mambo ile yanapita katika Yerusalemu. Atalisi nano Ezekiel la gloire de Dieu. Anaonesha mbele Ezekiel ile kutukufu wa Mungu. L'abondance des eaux profondes. Utele ya maji na Ezekiel 1. Katika Ezekiel 1. Ndeto kendeki totamboli. Na ndio tulitembea. Totali na Ezekiel 2. Tunaenda katika Ezekiel 2. Aye apesiye rouleau. Anakuwa anampatia kitabu cha kufunga. Rouleau zaki écrit en dedans et dehors. Ilikuwa ya kuandikia ndani na nje. Alesi yangu. Anamurisha hiyo. Tomona kine Ezekiel 3. Tunaenda katika Ezekiel 3. À partir à verset 25. 25. Aibisi Ezekiel entre dans la maison. Asa ingia ndani ya nyumba. Totalisaki ke oyazo bako tanandako. Tunasema ule ndio kusema ende ingia mu nyumba. C'est l'Éternel ndio solo Ezekiel akota nandako. Ndio anaambia Ezekiel ingia ndani ya nyumba. Na afunge nyumba. Ezekiel avait les rouleaux en lui. Ezekiel alikuwa na kile kitabu ndani yake. Cela veut dire tout simplement les rouleaux est fermé. Kitabu cha kufungiwa. Donc on a fermé les rouleaux dans la maison. Anafungia kitabu mu nyumba. Nde yango tu avancer ki Ezekiel 3:25. Ezekiel 3:25. Na 26. Na 26. Alobaki ke na rendre au mieux. Na sema na kufanya wewe unakuwa bubu. Donc akangaki monoko
Ezekiel. Kusalifunga kinywa cha Then Ezekiel. atalisaki bino ke Ezekiel osomona Ndio Ezekiel. kwa tulisema Ezekiel huyu mnaona Soko Ezekiel. ke na concordance oko comprendre te. Kama unaenda sema kutafuta kupatanishana au utabielewa. Ozi iPad. Unabeba iPad Ou bien yako. ordinateur okoti na concordance. Unaingia mu concordance. Otali ciel. Mbingu, Oko sauter verset na Ezekiel 3. Sheria ya Ezekiel Parce que 3. place wana Ezekiel. Kwani fashi ile Ezekiel. Aza le ciel. Eko mbingu. Aza les eaux qui est dans le ciel. Ile ko mbingu. Mais aza le ciel qui est fermé. Eko pia tena mbingu ya kufunga. Mais ba kombite tango zuluka na concordance na dictionnaire. Mapatanisho katika dictionnaire. Ciel. Ba komeli yope il faut savoir que inapasha uyua kusema Ezekiel pas à ciel. Ezekiel pia ko mbingu hapana. Ba komona ngote. Abata yonaka. Ba kotika komona ngote. Abata yonaka. Mais Ezekiel était le ciel. Ezekiel alikuwa mbingu. Yango to zwa ki Ezekiel 4. Ndio pa tubebe Ezekiel 4. Na Ezekiel 4 tangaki à partir du verset 1 tina verset 3. Ya 3. kwanza tina ya 3. Tomonaki le Seigneur a comparé Jérusalem à une brique. Na Bwana analinganisha Yerusalema na litofari. Là totalisaka boye que Pale tulisema hivi. soki ozotala la pierre vivante qui est Christ, Kama unaona lijiwe jenye hai ile kwa Yesu Kristo. ozoobéir na ye, Uko na tiku ile lijiwe. ozokoma aussi pierre vivante. Unakuwa pia lijiwe C'est jenye ça 1 hai. Pierre chapitre 2. Njo Petro wa kwanza sura ya pili. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Muchofe naye ye mwenye ko mwambe yenye Vous hai. aussi comme des pierres Na mwe vivantes. pia mawe yenye hai. Ozosala une maison, un saint sacerdoce. Munafanya nyumba, munafanya sacerdoce. Donc le fait que nos yeux soient fixés vers la pierre vivante, Vile macho yetu naangalia kujiwe yenye biso hai. pe tozo koma pierre Je pia vivante. tunakuwa mawe yenye hai. Nde nalobaki boye. Ndio mimi nilisema hivi. Soko continue na 1 Pierre 2. Ukienda katika Petro ya Balobi kwanza. l'honneur est pour vous qui croyez. Asema riku juu yenu bale Nani mnaamini. bino bokomba pierre vivante. Mwe bale mnakuwa mawe yenye hai. Mais pour des incrédules, Ndio benye mioyo migumu. balobi la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ile lijiwe, walitupa pale baanza kujenga. Il faut tout na frère Pierre, yozu feriso yo wapi. Inapaswa ambie ndugu Petro ulipata hii sheria wapi? Akoye bisayo na zuyango na Akwambia Genèse 11 na tour de Babel. Mimi naendea kuipata katika mkuta ya Babeli katika Parce Mwanzo que les 11. bâtisseurs qui Kwani bâtissaient tour de wajengaji wale Babel, wanaanza kujenga Babeli. au lieu de la pierre, ils ont pris la brique. Fashi ya lijiwe, bwana anabeba litofari. Donc ce que ça ils ne croyaient pas. Ndio sababu kwanza kuamini. Ils ont rejeté la pierre. Banatupa lijiwe. La pierre bango ba rejeté. Lijiwe lile balitupa. Mutakutana na yango ezande Jacob. Ule alikutana na ile lijiwe ni Yakobo. Na Genèse chapitre 28. Katika Mwanzo 28. Yanga zao kima son frère. Wakati anzo kimbia ndugu yake Akomi na Esau. luz. Anafika Pierre akutani na ngwana. anakutana na ile lijiwe. Ezalaki signe ya Pierre que Babylone a laissé. Ilikuwa alama ya lijiwe lile Babylone Atia ilitupa. yango chevet. Akaweka Nde kukichwa. yango nde talisaki porte du ciel. Ndio ile limuonesha muonya naona mbingu mulango wa mbingu. Mais ba wana bazako tonga na brique. Na bale baanza kujoga na Donc matafari. ils ont rejeté. Bakatupa. Mouvement wana. Ile matingizi. Même na kata Israël. Hata ndani ya Israeli iko amo. Israël quand il regarde la pierre. Israeli wakati anaangalia jiwe. La pierre c'est le vrai enseignement. Jiwe ni mafundisho kweli. Mais dans l'ère à Jérémie, Mais wakati Yeremia babwaka qui enseignement. balitupa mafundisho. Cela veut dire leurs yeux qui fixés vers la brique. Ni kusema macho yabo iliangalia Donc il litofari. fallait pas s'identifier dans l'enseignement. Ilipasha bapatane na mafundisho. C'est ça la Bible. Ndio ile Biblia. Mutabala na ganalité. Mtu anaolewaka na Donc mafundisho. ceux qui ozoteya. Na mahubiri. Kama unahubiri. Ozotalisa boye ke. Unaonesha kusema Vraiment ndenge za boye. hivi iko. Ndeko na ngai. Mpendwa. Oya yibi tonga. Ule naiba shindani. Asumuki. Anatenda sana. Akokanika na wasali kindumba. Anafanana na unafaa Tango usharati. zote ndenga nazo minimize kindumba. Wakati uko na ubiri vile una Oko shusha. s'identifier na kindumba. Ndio kusema unashusha kindumba. Il faut utakuwa y que unafuatana Paul na avait usharati. déclaré, hein, ba péché monsieur ça en dehors d'accord. Petro anaanza kusema dhambi nyingine kwa nje ya mwili. Mais mtu asokuwa na kindumba aso péché contre son propre corps. Ule kuna sharatika, eko natenda dhambi na mwili yake peke yake. Eza eloko moko interdit makasi. Ni kitu cha kukatazwa Pour sana. un fils du royaume. Ndio mtoto wa ufalme Ayeba vraiment kokima yangu. akimbie ile usharati. Les autres péchés on résiste. Mazambi nyingine tunapinganaka Mais nayo. na impudicité Kwa balobaki te usharati résister. banasema mpingane hapana. Ba changer verbe. Banabadilisha Balobi masemo. que fuir. Banase kimbia. Cela veut dire oh imiter Ni Joseph. kusema
weye ufatirishe Joseph était saint. Joseph alikuwa Mais mtakatifu. babotoli ye bilamba. Bana munyang'anya manguo. Na mwasi ya Kuko bibi ya wa Potiphar. Verset yele na mutu. Ile sheria na mkuya. Pour l'impudicité. Kwa usharati inapasha kukimbia. Il a fui. Akakimbia. Il n'a pas résisté. Asikushimame. Dans la chambre pour dire que je suis fort. Niko wangu. Non, il a fui. Akakimbia. Ata bomoni ene mwana mabe mais ata mukimona utupu. Il est saint. Mais ni mtakatifu. Yango Jacques azoloba là on fuit. Yakobo anasema kule banakimbiaka. Ozola na malamu hein? Amina. Ah, c'est ça et c'est une comprendre. Dieu n'anapasha elewa. Qu'il faut garder ton corps pur. Kuchunga mwili yako safi. Faut garder ton corps saint. Mwili yako takatifu. Yango nde kosala kenzamba utilizango davantage. Jo ile tafase Mungu aitumikishe kwa utele. Et Israël aussi. Na Israel pia. Na kati ya vina ye. Katika maisha yake. Ameprisaki ba makambo mususu. Alizarao mambo ingine. Nde mena akomaki brick. Jo akakuya ritofwari. Comme croyance na ye na tawana. Sa muaminifu wake kwa ile Ezaki neti brick. Alikuwa sa ritofwari. Brick ezotali sa komi fragile. Ritofwari fana ndio kuwa teke. Ozasu makasi. Hauna tena na nguvu. Yango moni le Seigneur a présenté comme une brique. Ndio Bwana alimuonesha Israeli sa ritofwari. Na Ezekiel 4 verset 1. Katika Ezekiel 4 sura ya kwanza. Mais aye kotalisa Ezekiel. Anaokonesha Ezekiel azwa une poêle. Akabebe mpano. Atia entre ye na ville Jerusalem. Katikati ya Ezekiel na muji donc Yerusalem. poêle ateki du fer. Ile mpano ilikuwa ya kiuma. C'est l'aspect que le ciel ezalaki na tawana na Israël. Ni hali ile ilikuwa na mbingu kwa ile kipindi ya Israeli. Le ciel était fermé. Mbingu ilikuwa ya kufunga. Maintenant au-delà du ciel. Ngambo ya mbingu. C'est réellement les eaux. Ni maji ile ilikuwa. Ces eaux là menaient comme Ézéchiel. Inakuya Ezekiel. Ozola na malam. Amina. Donc Ézéchiel c'était le ciel. Ezekiel ilikuwa mbingu. Il était les eaux. Ilikuwa maji. Oye salaki alikolo ekangama. Ilikuwa yule ilifunga. Et tu avances par la grâce de Dieu. Na tuliendelea kupitia neema ya Bwana. Tozwaki Ezekiel 1. Tulibeba Ezekiel ya kwanza. On a kotalisa que Ezekiel akomaki azaki mieux pendant combien de temps? Ndio kuonesha sema Ezekiel alikuwa bubu kipindi urefu ngapi. Totalaki na Ezekiel 1. Tulienda kusura ya kwanza Ezekiel. À partir verset 4. Kwanza mstari ya 4. Kuna tomonaki en réalité. Ile tulienda kwa ukweli. Azwaki vision na ye. Alipokea ono yake na 5e année ya captivité ya Joachim. Mu mwaka ya 5 ya bifungwa kukifungwa cha Joachim. Donc tangu bazo biso Joachim ye baga ke fin de fin. Ni kusema mwisho kwa mwisho. Peuple akozalaka restaurer. Taifa itatiliwa upya. Simba ngaka malamu. Wewe bamba paka hivi. Ezaki 5e année ya Joachim. Ilikuwa mwaka ya 5 ya Joachim. Alors soko ye na Ezekiel 33. Ukikwe katika Ezekiel 33. Na verset 21. Na 21. Kuna batalisi la 12e année. Kule banaisha mwaka ya 12. Donc uta na 5e année. Kuanzia mwaka ya 5 na 12e année. Na 12. Ezo sala en réalité 7 ans. Inaonesha miaka 7. Mais na 12e année loko nini yango ezo salem. Sasa mu 12 kitu kale kinafanyika. Tozomona un fuyara uti Jerusalem. Tunala mukimbizi mwana anatoka Yerusalemu. Aye kokutana na Ezekiel. Anakutana na Ezekiel. Pona koyebisa nini? Ndio kumwambia nini? La ville a été prise. Muji basha kuinyanganya. Nde mena tolingaki tozonga place oyo la ville était prise. Ndio pale tunafika kurudira fashi ile muji bare nyanganya. Totalaki Deux Rois chapitre 25. Tuliona Wafalme 2:25. Parce que mayele na biso sakande écriture. Kwani akili yetu ni miandiko. Deux Rois 25. Wafalme 2:25. À partir ya verset 8 kuanzia mstari wa 8 tina verset 10. Tina ya 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma jina Yesu Kristo. Le 7e jour du 5e mois. Siku ya 7 ya mwezi ya 5. C'était la 19e année. Ilikuwa mwaka ya 19 du règne de Nebuchadnezzar. Ya kutawala ya Nebukadnezar. Roi de Babylone. Mfalme wa Babiloni. Nebuzaradan. Chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel. Comment il brûla la maison de l'Éternel? Yangonde talisaka baptême de feu que Jésus-Christ alobaki ka kozala baptisé. Jo ubatizo wa moto ule Yesu Kristo asema no atabatizwa. Tozoka na malamu Amina. Yango wana. Jo ile. Nde yango na lobaki banani bayaki ko brûler la maison. Jo pale tuliuliza ni banani bakwa kulunguza nyumba. C'était des nations. Ilikuwa mataifa. Banani bayako kuisa la maison. Ni nani badangusha nyumba? C'était des nations. Ni mataifa. Bo bayako kuisa ville. C'est ces nations là. Ni ile mataifa. Yango tozo tanga yango. Jole tuko nasoma. Place 4 tozawana na 2 Rois 25. Wafalme 2:15.
toute la maison de Jérusalem, il brûla la maison de l'Éternel. Bakalunguza nyumba ya milele. Nazana verset 9. Tuku ya 9. Il y a 2 Rois 25. Ya Wafalme 2:25. La maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Na nyumba ya mfalme na manyumba yote ya Yerusalemu. Il livra au fait toutes les maisons de quelques importances. Akalunguza yote manyumba yote na bintu byote. Il faut la maison ya roi, eza na la maison de l'Éternel. Uyo asema nyumba ya mfalme. La maison de l'importance, eza la maison de l'Éternel. Ni paka ya milele. Eza ba différents costumes na yo wana ni matabia yake tu ya kusema. Donc, nena lobi verset oya ko brûler la maison. Yango Jésus a répété na munoko na yeke il doit être baptisé du baptême du feu. Alisema inapasha apite kubatizo ya moto. Donc il faut azala inapasha ba bomaye. Ba muwe. Maso bengo baptême du feu. Yana ita ubatizo ya moto. Asangisa yango na 2 Rois 25 verset. Jo alinganishe na Wafalme 2:25 mstari ya 9. Bozo comprendre Bible hein? Amina. Et toute l'armée des Chaldéens qui était avec les chefs de garde démolit les murailles, formant l'enceinte de Jérusalem. Ozomona eloko. Donc miraille tang ba kwesi yango. Wakati wanaangusha mukuta. Miraille yango moko osika ka la maison. Ile mukuta pia ni nyumba tena. Na boyo gomo na ngone ti des choses. Yi mukuse mutasa. Maison lo bagaga la maison. Iko nasema paka nyumba. Parce que mutazaka tour forte c'est toujours le Seigneur. Kwani mtu mwenye kana mukuta ya nguvu ni paka wa milele. Yenda za la aussi la ville. Yenjo pia muji. Yenda za la maison. Yenjo nyumba. Ozona na malam? Amina. Omoni tang ba kwesi miraille. Na wakati wanaangusha mukuta. Batumbi la maison. Banalunguza nyumba. Un fouillard amoni. Ule mukimbizi anaona. Nde akei. Anakimbia. Akepti pa Ezekiel. Akene kwa Ezekiel. Alobi la ville a été prise. Muji wanaitawala. Mbala moko kuna Ezekiel. Ule Ezekiel. Tomoni munoko efongwami. Tunaona kinywa chake kinafunguka. Ozona na malamu hein? Amina. C'est comme si Iku kama vile. C'est que sengino saisi. Ile napasho bambe. Le ciel efongwami. Mbingu inafunguka. Maye maji mvule naza. Or Jérémie 3:3 ebisaki biso. Yeremia 3. Mbula oyo esangaki vraiment za mbula printemps. Ile mvule likosa ni ya kipindi. Donc la maison va brûler wa. Ile nyumba ilunguza. Yango nde Matthieu 20. Jo Matayo 20. Yaona lobaki fo keba kana ba Matthieu. Jo pale nasema beba. Ozomona onga neti pamba kaka boye. Mungu na ibeba kwa bule. Matthieu. Matayo. Mais faut keba kanango. Beba ange. Yoka. À partir du verset 17 à 19. 17, 19. Yaonga na ndimaka teke batebele bakoza sauver. Jo pale mishamini yake sema. Ataba lobike. Ataba nasema. Totia ilo banzambe po bato ebele babika. Bakobike bele kate. Tubiri njo batu ba mingi ba okolewa abata okolewa ba mingi. Ba exemple ezali. Mifane kwa. Na lera Noé. Tala kama mabele mobimba. Angara to blongo buisi. 8 seulement bakoti. Munani bule banengia mu bwatu. Donc 8 en réalité wana ezali de 4. Inonesha ine. 4 chers hein. Ine mwili ine. Bona kolobela c'est la rédemption. Ni kusema okovu. Parce que le chiffre 4 est réellement louange. Ni kusema ile namba ine. Jida. Inonesha ni ushuda. Donc yango basaki 4 chers. Ni kusema balikuwa 1000 ine. Ozona na malam? Amin. Oye na tanga lote. Unakuwa kipindi kia lote. Tala ville munene. Angalia munene ya muji. Na ba ville oezaki na voisinage. Na ile ya kumampembeni ya wajirani. Mais combien bakomaki na montagne 3? Wangapi walifika kumilima 3 bule. Turo yo mena. Sasa kwa hii kipindi. Paul ate yango nini? Paul arubira kusema. Ebele bakimaka na stade moko kaka ndazaka a remporter ka prix. Ni kusema ba mingi bana yari yaka mwile mkiwanza. 3 munani 3 moya. Lelo apôtre atei 1. Leo mtume anahubiri moya. C'est l'épouse du Seigneur. Ni kusema bibi harusi wa Bwana. Alors comment nango eza facilité. Ushone sa wepesi. Mais c'est une grâce. Ni neema. Yango tolobaki soki nzamba zo peso parole. Useka Bwana kala ukaburia neno. Considérer parole. Wewe bebe ya faida. Comme mbona ba légèreté nyoso so mbona mabele. Bebe sa ya wepesi yote unaona. Exode 23 le bien hein. Kutoka makumi. Tu ne te mettras pas aux côtés de grands nombres pour crucifier la vérité. Wewe hautaenda kuweka ngambo ya umati ya Mungu. Ya Jésus zakaboyeke. Kufunga ukweli. Grand nombre zaka na fausseté. Ndio kusema ba mingi tu ngapa na bongo. Biso atoko koma même 8000 personnes, église à 8000 personnes. Kanisa toko ya 8000 personnes. D'après statistiques ya ville. Mubwingi ya muji. Tokozala kaka muke même pas 1 centime. Ya 1 centime ya muji. Osola na malam? Amen. 8000 eza pas même 1 centime. Ana toi 1 centime ya. Donc ezaka plus petit. Ni kidogo paka.
Ozola na malam. Amina. Soko bani ko sillonner. Kama unaanza kutembea. Okomona lolenge batu nyonso bazo se comporter. Utala paka tabia bantu bote na mwana bana diongozi. Susi no eza batu te. Nia yako aina bantu. Lokola na moni 8 personnes bazo tambola boye. C'est que majorité eza voix de Dieu. Ni kusema ba mingi ni njia ya Mungu hapana. Te. Hapana. Yo tala l'écriture. Wewe angalia miandiko. Qu'est-ce que l'écriture ezo biso na likambo yo zo luka solution? Miandiko inasema nini njoo kitu kile unatafuta jibu. Parce que soko rejeter écriture. Kama unatupa miandiko. Ndio komi ndenge moko na basusu. Wewe unafanana na bale bingine. Yango Samson alobaki. Ndio Samson je version. Soko longolinga ga suki. Kama tu unatosha nywele. Nakozala lokola batu nyonso. Mita kwa sabantu bote. En réalité, ce qu'on a dans l'alliance de Dieu. Kama huko ndani ya agano la batunyo sote. Hauna sabantu bote. Ma soeur, mon frère. Mpendwa. Oza wana te. Hauna pale. Omoni batu basi bakomola ta ba tricot ezo kanga bango na nzoto. Unaanza kuona ba na mke manza vala tu makola pa. Yo komi na ba jipe tricot. Na wewe unakuwa na majipe ya matricot. Eza modernité na balabala. Ndio kusema ile inabeba ndio kusema ile inatawala mudunia. Omoni ba garso bakomo kitaba jean na bango bazolekisa ba sous-vêtements na bango. Unaona baname banaanza kuvala taille basse. Babenga taille basse. Bango pe yo pe lobi la plupart bazola tande. Basi ni biane. Tikanga pe na taille basse. Na mimi nitwange taille basse. Non, ça ce n'est pas la parole. Il a neno. Oko se mettre côté à grand nombre te pour crucifier la vérité. Weye autena kwa ngambo ya bamingi njoo kusurubisha ukweli. Aucune église na mabele. Hakuna kanisa hapa Bulongo. Ekoleka catholique na nombre. Itapita katolika kubwingi. Hapana. Parce qu'il faut yeba ke. Kwani napaswa hiyo kusema. Église ya Islam ezande catholique. Batebele bakobona kate. Mbato bele waki Islam. Mahoma za mwana ba catholique. Mahome ni bobe nye. Bangote. Eza église catholique. Ni pas église catholique. Ozala soki na franc-maçon, oza catholique. Uko franc-maçon. Olobake na ndimaka nzambe te oza catholique. Catholique. Olobake na kenda kosambela te oza catholique. Tala mena nombre ya sasa bwingi ya baminifu ya catholique. Parce que Bible lobi na Police 17. Kwani Biblia inasema katika Ufunuo 17. Amelisi babita en terre venaye. Ananuisha bikaji ya Bulongo. Tala nombre ba fidèle. Angara bwingi ya baminifu. Na barua nyuso te. Na bafalme bote ba Bulongo. Tala nombre ba fidèle. Angara bwingi ya baminifu. Mais okomona ke? Utaona kusema. Ezaneti na president moko na Afrika. Utaona sa rais moko katika Afrika. Azali kondi majesté te. Ashikazi kuamini Yesu. Donc azako tanga même kombo ya Jésus na munoko na ete. Yesu mukino yake hapana. Azaka na seao. Azaka na seao tia kufi. Alikuwa hapa hapa. Mais ata azako kipa kosambela catholique te, na catholique te. Ata shikazi koma catholique. Maza vraiment fidèle catholique. 100%. Ozomona. Amina. Ezaki Nelson Mandela. Alikuwa Nelson Mandela. Donc azako tanga kombo ya Jésus na munoko. Ashikazi kutaenda Yesu. Mais azalaki lakini en réalité azo maîtriser religion wana ya alikuwa catholique msimamizi ya ile dini ya catholique. Mais je vous informe gaza catholique 100%. Parce que la prostituée Amelisi babita ya terre na barua terre venaye. Kaaba alinuisha bakadi na bafalme vinyo yake. Yango moni yo ndongo sawana. Ndio maana uliangalia wewe vile uko. Ozate oyo batu balobi naza. Hauna ule ile bantu banasema yeko. Zamba lobi ke yoza. Uko ule Mungu anasema uko. C'est que Dieu a promis pona yo. Ile Mungu alilaka juu yako. Mutu tako iko efasa. Hakuna mtu atajimisha. Psalm 33 partir verset 10 na 12. Zaburi 13 kuanzia mstari wa 1 na 12. Notre Dieu il dit la chose arrive. Mungu wetu anasema kitu kinafika. C'est un prophète. Ni nabii. Il ordonne et cela existe étant créateur. Eko na ruhusu na kinatingizika sa vile mubiri. Balobi il anéantit les desseins des nations. Ni kusema eko naribisha matengenezo ya mataifa. Donc soko talib cimetière ezana ba projet belé. Kama unaangalia ile ku cimetière kule. Ezana batu bazaka na ba projet belé. Makaburi kuko matengenezo. Mais soko balobi batangelo ba projet kena cimetière. Baluria ile matengenezo. Oye sale mate. Belé. Ya mingi. Yezo kwa na verset wana. Inaangukia mwile sheria. Il anéantit les projets des peuples. Eko na bomona matengenezo ya mataifa. Mais ces dessins. Ile matengenezo yake subsiste à toujours. Unaishi tu. Donc ce qui a programmé yo. Kama yeye anakutangaza wewe. Eko faillir. Haitakufa. Ata baniati yo komi mike. Ata balakukanyanga Zamba ko permettre kaka mosandu mobare kawana. Ya kusema mtakatifu mapitie paka pale. Azala na foi sambela ozongi su mobimba. Ana imani unabeba tena ndoto. A cause kaka ya promesse du Seigneur. Tu ya ahadi ya Bwana. Posoko ozongi na vie. Kama una Elingo lobete mtasambele kia sana nguya mingi kwa nekate. Alikuambia ulikuwa na uwezo hapana.
tia le programme de Dieu. Uko matengenezo ya Mungu. Ndo zongi. Ndio narudia. Mikolono ezana. Mashiko yako yangariki. C'est ce qu'il faut comprendre. Yale napasha kuelewa. Misu nawe tala nde zambe. Macho yako yangalie Mungu. Kotala bato ya mabele. Bato bapa dunia pana. Parce que mutu mabele. Kwani mtu hapa dunia. Akolukelo facilité. Atakutafutia kwa ya teketeke. Pona oyo ezali. O pona kozombongo foto kende boy. Tosala bo. Inapaswa tuningilia hapa tunatokea hapa. Il faut tala ngolo bakeza vanité de vanité. Biabi tupu. Kifu kwa kifu. J'aimerais que ma conscience soit la pure. Mimi napenda zamiri yangu kale wazi. Nazwa oyo mukena sana yango. Nipoke kiloko yene kunayo. Me moteme za na kimia. Me moyo wangu katika mena kangama na iloko te oyo nazuka moteme zo tungisa ngai. Aina niambatane na kitu kile roho aina tena mustare. Yango ezeki na mutu moka mbongo makasi. Oyo mutu bali kwa na makuta sana. Salomon. Nda te yaki verse wana. Ndio alihubiri hii mashairi. Zamba kama ile. Mungu anana ba verse wana pesa ki yango ye. Ile mashairi alimpachia ye. Poza kina mbongo pe mingi. Ndio alikuwa pia na makuta ya. Kwa mutu moyalo bateka lobaki yango poza ngimbo. Alisema njoo kwa alikuwa mtu. Apesi deye. Apesi ki pembongo mingi. Anampatia pia na makuta. Yoka nenga zoloba. Chef vile kuna sema. Vomie nazala na ndako nazolia lipa kokauka. Ni vizuri ni kwenda na nyumba na kula mkate kukauka. Mutazolo bango keba ana mbongo. Ule kwa anasema ule kwa na zabu Jose mari. Ana mbongo vraiment. Ule na makuta. Balobi alata serious bana mabela. Ye kwa kuvala alivala sana. Meyoka verisa zote. Shikia ile sheria unaleta. Vomie ke na kende na ndako oyo nazolia lipa kokauka. Ni kwenda na nyumba ile. Menazana kimia. Meniko musalama. Kena ndako ezana misuni. Ya kusema ile kuna maminofu. Me kerel na kerel. Makelele na makokotano sayo. Soko vérifier. Kama unafuatilia. Au sentir que c'est un prédicateur qui a fait beaucoup d'argent. Ni mhubiri alikuwa na makuta. Moi kuto mépriser lité yango ezata. Hata namuona wewe kuzarau ile message. Ndio sema nega sala kama kama. Unaona vile mambo ya hekima vile banaifanya. Uzola na malam? Amina. Ndeto uzo Matthieu 20. Ndio tunabeba Mathayo 12. Na Matthieu 20. Mathayo 12. Verset 17 na 19. 17 na 19. Tozotaisa pourquoi Jésus alobaki makambo. Tutasema jua nini Yesu alisema imamu. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mdena leo. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, wakati anaanza kupanda katika Yerusalemu, il prit à part les 12 disciples. Akabeba ngambo yake et il leur dit en chemin, na akamwambia ndani njia, voici nous montons à Jérusalem. Muone sasa tunapanda Yerusalemu. Et le fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. Na mwana wa mtu atatolewa katika kuhani wakubwa. Nazana Matthieu 20 siko nazana verset 18. Hapa saa 18. Et aux scribes, ils les condamneront à mort. Et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui et les battent de verge et les crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Donc pour nous, Jésus a dit que les païens ne vont pas. Ezalaki pour contredire 2 Rois 25. Parce que 2 Rois 25, c'était des païens qui ont brûlé la maison. C'était les païens qui ont brûlé la maison. Ezalaki ba païens nde bakwesa ki mirai. Ni ba pagano ndio barangusha mukuta. Yango Jésus a répété ngona bo. Ndio Yesu anasemelelula. Donc moni yazulu bana Matthieu 20. Kama mnaona anasema katika Mathayo 12. Verset 19 awa. 19. Azaka kakotali sa 2 Rois 25. Eko nenesha paka wafalme 2:25. Donc eloko izo simba biso eza boy. Kitu kile kinatuangalia shiki kwa na moment wana. Kwa ile kipindi tangu la maison kwei. Wakati nyumba inaanguka. Eza brûlé. Inalunguziwa. Et que miraille de Jérusalem kwei. Na mukuta Yerusalemu inaanguka. Les fuyards accueillis les fuyards c'est qui? Mukimbizi ni nani? Je remets de mon esprit entre tes mains. Roho yangu mikononi mwako. Omoni tangu Jésus alobaki je remets de mon esprit entre tes mains. Katika mikononi mwako. Maintenant entre tes mains. Sasa mikono yako. Kokenango malembe malembe. Twende pole pole. Entre tes mains. Katika mikononi mwako. Eza en réalité likolonde et yambiango. Yulu ndio inaipokea. Mais likolonango entre les mains c'est l'Éphésiens 4 verset 11 à 13. Yulu yayo ni wa Efeso 4. Ephésiens 4 verset 11 à 13. Yango nde entre tes mains. Katika mikononi mwako. Yango moni tangu Corneille. Munaona wakati Corneille. Ange ayaki kotala ye. Malaika alikuwa kumona. Lelo soki ange ayo tala ko sala ka église bala moko. Leo kama malaika alikuwa kutembelea. Ange aye. Unajenga na kanisa. Ange kunyos. Nasema aliangarisha bala moko bimi visionnaire. Unatoka ndio kusema apotre. Pasteur na biso soka vision ange ayo kotala ye. Oh, yaliona malaika.
Mais tomona mutu anja ye otala ye. Uliona mtu malaika wao mtembelea. Baebisi ke évangile de Jésus akanase. Banasema injili ya Yesu iko batu banasema. Anja ye mabikisi yete. Malaika anakuwa shimoko. Aebisi ye kende kobenga la main de l'Éternel. Wendo kaite mkono ya Bwana. Parce que meye kama mkono inafika jour wana na croix ile siku msalaba esprit ekendeki ne na loboko roho ilienda katika mkono. Alors tangu loboko eye de ba Corneille wakati mkono inakuwa mbele ya Corneille ebandi koloba parce que l'esprit yake na ezaki na kata loboko kwani roho ilikuwa katika mkono ebandi koloba inaanza kusema mbala moko Corneille abandi lobasi abandi ko asu synthèse na Corneille anapokea mtakatifu bote wana faut comprendre le bien hapana pesa kanisa l'œuvre de la croix tangu lobaki entre les mains na kata loboko Pierre pasa Petro na kwamo Usumon Pierre pasa katika mkononi Usumon na balamu mewa ba mewana ile ba mkono ne ba ministre jo bale ba waziri yango ne balobike humilite-toi sous la main puissante de Dieu jo bado asema ujinyenyekee kwa uwezo wa Mungu muta groupe de prière mtu wakati bande kona ngai mikitisa na sala loboko nzambe shush katika mkononi ya Bwana ya kasi loboko nzambe melezani mkono ya Mungu ni c'est le ministère de la parole huduma ya neno mokomoni mutuma kasi tuna kichwa nguvu pale azote ya la femme peuple eko na ubiri asa unyenyekevu mais yemoko mote azo s'humilier sous la main puissante de Dieu. Mais mkono ya uwezo ya Mungu. Humilité sous la main puissante de Dieu. Shusha kwa mkono ya uwezo. Il vous élèvera au temps convenable. Inapasha kutunga wakati ya mwana pafa na vision loboko moko munene. Yeye muone yake angalangara kapata mkono ya Mungu. La main za ba Pierre, ba Jean, ba Jacques, ba Paul, Jacobo, ba Paulo. Chimbo taba ba waziri. Tozana kata main de l'Éternel. Mkono ya wa milele. Kuna nde l'esprit eza. Kule njo kuko roho. Yango Ephésiens chapitre 1 verset 13 lobi. Njo Efeso 1:13 inasema. Après avoir entendu la parole de la vérité. Kisha kushika neno ya ukweli. L'évangile du salut. Injili ya wokovu. En lui vous avez cru. Ndani yake mlimwaminia. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais mulitilio katika mihuri ya Roho Mtakatifu ile mbarilaka. Donc tangu oyoki la parole. Wakati unafuata neno, il faut la sceller du Saint-Esprit. Inapasha bakutie muhuri. Elembo munene ya Saint-Esprit na kati nezani. Alama munene ya Roho Mtakatifu ndani yako ni. C'est Romains 5 qui dit. Ni wa Roma 5 inasema. L'esprit de Dieu Roho ya Bwana répand dans nos cœurs l'amour, mapendo. C'est ça premier grand signe. Il y a Saint-Esprit qui est nayo. Alama ya kwanza parce que l'amour consiste à garder les commandements. Ni kusema pendo iko pale ndio uchunge amri. Frère, no mtu sema ngai natosa kanzambe. Mimi naheshimia mais lukula natosa kanzambe. Sasa mimi kaka mimi lukula kaka nalotaka ba bijou. Sasa mimi navala kama bijou. Lukula kaka nasala kabodo. Mimi nafanyaka hivi. Sasa ngolo banasala nzambe. Sasa nimishina na Mungu. Mtu sio kumpone kozana nzambe. Mtu iko ashelewe kuwa na Mungu. Zambe Mungu c'est l'enseignement. Ni mafundisho. Kolobate ke Zambe boy c'est l'enseignement. Mungu hivi. Donc tant aussi bien enseignement. Wakati unaba mafundisho. C'est kozana Zambe. Ni kusema kuna Mungu. Yoka ninga solo banalera ça. Sikia wakati unasema ile kipi. Dieu est avec toi. Mungu yupo pamoja na wewe. Quand vous êtes avec lui. Wakati uko pamoja na wewe. Vous comprenez ngone ni? Utaelewa namna gani? Il est avec toi. Yuko pamoja na wewe. Quand il est avec lui. Wakati uko naye. Ndio comprenez ngone ni? Sasa utaelewa namna gani? Donc il peut être avec toi. Il doit être pamoja na wewe. Si tu es avec lui. Na wewe kama uko naye. Donc azotali sobo yake. Si tu as l'enseignement. Kama na mafundisho. Ndiye yako sasa. Ndio atakuwa pamoja na wewe. C'est ce qu'il dit. Ndio anasema. Quand l'enseignement est athée. Kama mafundisho ina. Eloko ezalaka remplacer enseignement trouble. Kila kinabeba fasha mafundisho. Parce que Dieu a Dieu de paix. Kwani Mungu ni Mungu wa salama. Donc tant balabi trouble. Wakati sema mvuruko. Okomona na ba vision. Utona na maoni. Na ba songe. Na mandoto. Ya ba aventurier. Ya ba aventurier. Ba magambo beleko banasala makati na bango. Yetaanza kufansika. Ba aventure ezata lilo banzambe. Ma aventure inafanshika. Ozola na malam? Amina. Donc c'est que ni kusema il faut garder jalousement enseignement. Kwa bwivu kuchunga ile mafundisho. Nde yango totalisi boye. Ndio tulionesha kusema que kokwesa la maison. Kuangusha kwa nyumba. Ezako talisa la mort du Seigneur Jésus. Inaanza kuonyesha kifo cha Yesu Kristo. Ozomone salimi presque na 7e année. Unaona inafasha kwa mwaka ya 7. O eza 12e depuis 5e année. Ile ko ya 12 kuanzia kwa mwaka ya 5. Salimi ke bouche ya Ezekiel fongwani. Inafasha kinwa cha Ezekiel kifunguke. Pona kotalisa mai
oye kiti na acte 2. Ndio kuonesha ile mai ilishuka katika Watendo 2. Or en réalité oye kangamangi na likolo c'est vraiment la pluie du printemps. Kwani ile ilifunga yule ilikuwa ya kipindi cha kwanza. Etangu bouche Ezekiel efungwami. Wakati kino inafunguka. C'est réellement ni kwa ukweli. Tozomona la pluie du printemps kiti na acte 2. Ile ya kipindi inashuka katika Watendo 2. Wana tosionaki d'abord na ciel fermé. Wakati tulizunga mbele mu mbingu ya kufunga. Ciel d'Iran ou d'Ifer. Ile ya zabu au ya shaba au ya tozokene na ciel mususu. Tunaenda ku mbingu nyingine. L'aspect ya ciel ya saphir. Ile ya saphir. Bible. Saphir. Izana magambo ebele telema. Biblia kuna mambo. Wana nyoso zaba costume nae. Hiyo yote ni mavazi yake. Eza bilamba na yala tata. Mangwa yake anavalaka. Tanga zote ni Ezekiel vision. Wakati anaonyesha Ezekiel onyo. Na Ezekiel chapitre 1. Ezekiel sura ya kwanza. Ezekiel azomona. Ezekiel iko naona. Basheriba. Wa kerubi. Na chapitre 1. Sura ya kwanza. Les 4 êtres vivants. Anona wa wenye hai. Balabeba mbingu. Chacun azokende droit devant soi. Kila mtu eko nenda mbele ngambo yake. Baza 4 chérubins. Beko akerubi ine. Muswazo kende kota nord. Mwingine anaenda ku mashariki. Muswazo kende kota sud. Anaenda muswazo kende kota est. Mwingine ku kaskazini. Muswazo kende kota ouest. Na mwingine ku magharibi. Bango nyonso basimbi le ciel. Bote balabeba mbingu. Bazo continuer kokende. Beko naendelea. Eli koloba nini? Inataka kusema nini? Ciel o basimbi wana. Mbingu le balabama. Eza ciel sans limite. Ni mbingu ya bila mipaka. Ozola na malam? Amina. Donc eza ciel éternel. Mbingu milele ya bila mipaka. Koso eza limite. Kama ilikuwa mipaka. Lokola babuketine kokende. Kwenda. Tiba koma limite. Afashe mu mipaka. Ego iko bambana. Itose na katika au inachana. Bango continue kokende. Vile bebo kuendelea mkwenda. Est-ce que na malam? Naifuata vizuri. Mais le ciel ango bazo porter. Mbingu ile balabeba. Eza ndenge nini? Iko namna gani? L'écriture ezolobela biso boy. Miandiko inasema hivi. Ezekiel chapitre 1. Ezekiel sura ya kwanza. Que le Seigneur m'aide vraiment na lobalolenge yazo atiakiango. Bwana nisaidie niseme vile mwenye aliweka. Parce que biso toyibe lokote. Bwana shia tuweke into. Ko transmettre ezekeloko mususu. Kutambukizia ina kitu kingine. Donc pona koma pa yo za fo la grâce de Dieu. Nifike kule huko mpaka neema ya Bwana. Remarquez d'abord. Uvumbula mbele. Nazosala mwa lecture mulai. Niko nasoma sana. Na bandi à partir du verset 22. Mimi naanza ku 12. Ya Ezekiel 1. Ya Ezekiel 1. Na kenetina verset 28. Tina 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tunasoma d'une excuse. Au-dessus des têtes des êtres vivants. Yulu ya bichwa ya ebiumbe benye hai. Il y avait comme un ciel de cristal resplendissant. Kulikuwa tu saa mbingu ilisha kufanana na mwanga ya kristal qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Ile raza inazambalala kubichwa byabo ndani ya yulu. Sous le ciel, ce ciel. Chini ya ile mbingu. Leurs ailes étaient droites. Mabao yabo ilikuwa kunyoloka. L'une contre l'autre. Nyingine ya kufatana. Et ils en avaient chacun deux qui les couvraient. Kila mtu alikuwa na mbili inaanza mfunika. Chacun d'eux qui couvrait leur corps. Ile inaanza kufunika miili yao. J'entendis le bruit de leurs ailes. Nikasikia makelele ya mabao yao. Quand ils marchaient. Wakati wanaanza kutembea. Pareil au bruit de grosses eaux. Ya kufanana na makelele ya maji kubwa. Ou à la voix du Tout-Puissant. Saku sauti ya mwenye uwezo. C'était un bruit tumultueux. Ilikuwa makelele ya uketo. Comme celui d'une armée. Saa ya jeshi. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Landa verset 25. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Donc mouvement ni ezako sele mana continuer verset 26. Donc basako mema likolo moko. Likolo basako mema wana. Ile banaanza kubeba. Soki to avancer to komona ke trône moko ezaki likolo. Ka tunaendelea tuna enzi ilikuwa yule. Quelqu'un était assis likolo. Mtu ashakuikala. Donc en réalité ou azaki assis likolo. Kwa kweli ule alikuwa ashakuikala. Yende azalaki ko bimisa la voix du tout puissant. Yeye ndio anaweza kutosha sauti ya mwenye uwezo. Mais voix wana. Mais ile sauti. Wewe zako uta likolo ya ciel. Inatoka yule ya mbingu. Bazako yo kango soki lipapwe bouger. Banaanza kuisikia wakati ribao. C'est ce qu'on dit non? Ndio le banasema.
Et quand les ailes bougeaient, c'est comme la voix du Tout-Puissant. Les ailes veut dire les messagers. Engoloba la bouche. Ni kusema ile mabao iko sawa watumishi. Bible zandenge. Yozomona kaka lipapu. Wote kwa ribao. Lipapu. Ribao. Mais lipapu c'est la bouche. Ribao ni kinwa. Parce que quand les ailes bougeaient, on attendait une voix. Baanza kushikia sauti. Pona koloba ke lipapu. Ni kusema ribao. C'est la bouche. Ni kinwa. Ozola na malam? Amina. Tokozwa ngonde ngeni? Tutaipata namna gani? Yo kanengi tozokeni. Malaki 4:2. Malakia ine Bible ezalaka vraiment mobimba. Biblia iko ya kueneana. Biso nde batu nde toyebaka ngo te. Shindwa tuiwake. Ile ni kweli. Omoni Malaki 4:2. Tukisome Malakia ine. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil. Kwa mwe bale mnaongopa dina langu de la justice ya haki et la guérison sera sous ses ailes. Na uponyaji itakuwa pa mabawe yake. Donc lipapu ekozala na guérison. Ni se libao litakuya na uponyaji. Toyo ka langage mususu ya lipapu babenga ngoni. Tushike tena kusema kwingine kwa libao. Proverbe 13 verset 17. Mezali 13. Bible zaka mobimba. Biblia inagaya kwenye. Les écritures saintes. Tolobaka na biso ka Bible po batu ba message ya kombo Bible. Melinga kolobaka le témoignage de Dieu. Tunasema kusema kwa kuzuri ni ushuhuda wa Mungu. Des écritures saintes. Biblia kwani nikapaka Biblia bantu bote. Proverbe 13. Mezali 13 17. Nazotanga boye po comprendre. Po nasera comprendre vraiment. Po sona le kiango likolo. Eko la difficulté na basser. Itakuwa tatizo sana koko wa dada. Proverbe 13 verset 17. So totanga na bango ensemble bo en tout cas. Kama tunasoma bien. Ni vizuri. Tusomeni. Au moniteur tutangi Malaki 4 verset 2. No akati tunasoma Malaki 4. Batalisi guérison ezande na ba el. Banasema no uponyaji iko kuma. Maintenant yoka verset 17 ya Proverbe 13. Shikia sasa. Un envoyé méchant tombe dans les malheurs. Mutume muovu anaanguka katika ole. Et un messager fidèle apporte la guérison. Mais mutume mwaminifu analetaka uponyaji. Donc awa walipapu ezui place ya messager fidèle. Ni kusema hapa ribao linabeba fasha mutume mwaminifu. Maintenant na Osée 6. Osea 6. Omoni ba plusieurs parler de Dieu. Nana kusema kwa chana kwa Mungu. Osée 6. Osea 6. Kwa ba Branham bateya. Ile Branham arihubiri. 3 jours wana lingolo ba 3000 ans. Ile masiku 3 na kwa 1000 mara. Wana vremeza lokuta. Iko na landa kumancho waji. Akosi. Iko na landa. So les menteurs n'hériteront point le royaume de Singali nga koma tisuka. Bakulanda batariti ufalme wa mbingu. Tisuka. Napasha kufika tena kumwisho. Quand tu mens, uko hériter le royaume. Hautaona mbingu. Hors définition mensonge dans le Proverbe 30 verset 5-6. Na bongo katika Mezali 13. Kokele lukango na dictionnaire te. Usitafute mu dictionnaire. Lukango nene écriture sainte. Utafute mu miandiko takatifu. Babi toute parole de Dieu est éprouvée. N'ajoute rien à ces paroles. Tes pères qui ne te reprennent et que tu te sois trouvé menteur. Donc, on va définir déjà mensonge. Mensonge veut dire ajouter quelque chose à l'écriture. Donc, c'est simple. Osée 6, verset 1-3. Venez, retournons l'Éternel. Car il a déchiré. Mais il nous guérira. Donc aujourd'hui, Israël a déchiré. Pourquoi ça a déchiré? Parce que Maïs a son akati na été. Israël a aussi comme une maison. Mais l'eau que Kangaya comme une maison, c'est de l'eau. C'est textuellement la création. Maïs a gouta de la terre. Et Zoko a arrosé surface du sol. Donc ils ont comme ça mabelé argile. Alors tant que le Seigneur a vu à Sali, il monte, donc asane tekeko, a soufflé na kati. L'homme devient une âme vivante. Mais maintenant tangu mutu abwaki la parole, dès le Seigneur a lobby, il faut yebake avant natia mai likolo na yo ozalaki poussière yo.
mbela wewe kuya bulongo. Alors lokolo boaki nde mai. Sasa vile unatupa mai. Tu retourneras à la poussière. Donc okuzunga ene bande lokolo ngiki na sala yo. Kusema wewe unarudi mbele ya mimi kuweka pumuzi yangu. Donc c'est ce que le Seigneur disait à Adam. Ndio Bwana anaweza kuambia Adamu. Donc quand il rejette de l'eau, wakati unatupa mai, ozalaki argile, ulikuya vumbi, poussière upanzani yako. Ulikuwa bulongo wakati una mai. Or sur la terre, una mai unakuwa vumbi. Somme 147. Mezani 147. Mia ine na verset 19 na 20. Makumi mbili na makumi mbili. Et le dit que Dieu révèle sa parole à Israël. Mungu ananulisha neno lake kwa Israël. Ses ordonnances à Israël. Mais il n'a pas agi de même pour le reste des nations. Ashitende munamuna moya na ile mataifa inabakia. Ils ne connaissent pas ses ordonnances. Abayue maamri yake. Donc Israël a saki aussi comme matériel didactique de Dieu. Israël ilikuwa sa ile byombo vya kutumikisha vya Mungu. Donc azalaki aussi comme une maison de Dieu. Ilikuwa sa nyumba ya Mungu. Bona nini? Jua nini? Mai zalaki wa. Mai ilikuwa. Tangu ba rejeter parole, wakati wanatupa neno, c'est qu'il faut ba panza. Inapasha wazambalale. Maintenant mai yeke wapi? Mai nenda wapi? Côté na biso. Ngambo yetu. Maintenant nous sommes une maison tuko nyumba de Dieu. Ya Mungu. Amen. Osona na malam? Maintenant ye azobika ta. Sasa eko naishi kipindi j'ai déchiré. Ya kusema no na ba pasula mena ba déchiré. Mungu anapasula. Mais akozonga za la guéri. Atarudi njoo kuponywa. Kozonga na za la guéri. Kurudi kuponywa. C'est autant de besoins. Ni kipindi kia wale wapakolio wawili. Besoin wana nde babengi yango. Wale wapakolio wawili wanabaita. Ba eli ya soleil. Banaita kusema ni mabao ya yua. Eba dezwe wana na bale bapakolio wawili baza ba prophète ni wanabii. Soki batunio kama nakuuliza Malaki 4 zaka na combien de prophètes? Malaki ine nakaka wanabii ngapi? Répondre vraiment na bo petenios bila kujose kushita shita. Ezalaka na 3 prophètes. Baraba batatu. Ezana soleil yua aza prophète. Eko nabii na mabale wana pesa ba prophète. Ni wanabii. Lebeza kana 3 prophètes. Maragaka na wanabii watatu. Olobi témoignage nango ezalaka. Ushuda yabu ni tangu Jésus transfiguraki na ngomba. Wakati Yesu alibadilika kumurima. Tomoni Jésus-Christ. Tunaona Yesu Kristo le prophète que Israël attendait. Sasa vile nabii ule. Et tomoni Eli na Moïse. Na Musa. 3 prophètes. Wanabii tatu. Et 3 prophètes. Na wanabii tatu. Baza na esprit à prophétie. Beko na roho ya unabii. Or l'esprit à prophétie est une lumière. Ina mwanga. Parce que bazo définir la prophétie. Kwani wewe unafatiria unabii. Na 1 Corinthiens 13 verset 2. Wa Korinto wa kwanza 13 mstari wa 2. Si même j'aurais la prophétie. Hata kama mimi napata unabii. Maintenant balingi ba définir. Bata uifatiri. La science bujuzi de tous les mystères. Ya masiri yote. Et de toutes les connaissances. Na bujuzi bote. Donc la prophétie c'est connaître ce qui est caché. Ni kuyua kile kia kuficha. Omoningane na lobagala la prophétie ezaka titre te prophète te. Yesa unabii ayaka musala ase nabii ni kazi. Musala. Donc il faut tout monde musala ngoko. Napasha kwa ile kazi. Soki fandi esika oyo batu ba comprendre. Nami nikala fasi yango ezomona. Njoo ile unaonekanisha. C'est ça musala wa. Njoo kazi ile. Uzomona. Est-ce que vous allez malam? C'est ça la prophétie. Njoo unabii. Alors la prophétie en réalité unabii kwa ukweli c'est une lumière. Ni mwanga. Nelebeli msuye saniti la journée. Ile banasema ni jioni. Yango moni Moïse alobaki epa ya Pharaon. Ndio pale Musa aliambia Pharaon. Na Exode 5. Katika Kutoka 5. Tika peuple de Dieu. Acha taifa ya Mungu. Basa la 3 journées de marche. Bafanye mwendo 3 ya siku ya jioni. Yo kasi alobaki 3 journées de marche on a pas. Basa siku 3 ya jioni kutembea. 3 journées de marche on ezalaka Moïse, Musa, Aaron, Mariam na Miriam. Tala na Bible. Yango bi journée. Donc ta ya lumière. Wakati ya nuru. L'esprit de la prophétie. Roho ya unabii. Yango moni na Apocalypse 12. Ndio pana kado Ufunuo 12. Ba elle komema bango toujours na désert. Ile mabao itabeba paka mujangwa. Ba elle wana desesa 2 journées. Ile mabao ni siku 2. Mena ba kotikala na journée moko ekoya. Après 2 journées wana. Kisha ile siku 2 ile. Osona na. Amina. 2 journées wana nde yango nde basobenga 2 jours. Ile siku jioni 2, ndio maanisha siku 2. Yango balobi ndio banasema. Venez retourner à l'Éternel. Car il a déchiré. Mais il nous guérira. Ora chaka guérison wapi? Naba el. Ozola na malam? Achango na mapapu. Or mapapu ne zande la bouche. Mabao le ndio kinwa. Alobaki boya. Alisema hivi. Aibisaki Moïse. Anaambia Musa. Voici ton frère Aaron qui arrive. Angara nduku Haruna wako yuko nakuja.
Toi, tu seras Dieu pour lui. Wewe utakuwa Mungu juu yake. Lui, il sera ton prophète. Atakuya nabii. Mais après, à continuer. Kisha kiendelee. Il te servira de bouche. Atakutumikia na onekanika na kuwa kinwa. Osomona, hein? Donc, Aaron s'est envoyé de Moïse. Haruna alikuya ule mtume wa Musa. Donc, Moïse s'est dit comme le père m'a envoyé. Musa alikuwa sa baba ananituma. Aaron a dit moi aussi je vous envoie. Anasema mimi nanutuma. Osomona malamu, hein? Parce que c'est son prophète. Il a dit il te servira de prophète. Donc, comme le père m'a envoyé. Donc Moïse ne bâtit. Et moi aussi, je vous envoie. Aaron. Haruna. Ah, c'est ça la parole. Donc c'est que les prophètes c'est la bouche. Et cette bouche là, ils ont des lipapou. Na ile kinwa ni ribao. Mungongo ibimanga na lipapou. Sauti inatokea mlibao. Et utaka na trône. Inatokea kuenzi. Osomona, la voix qui sortait venait du ciel qui était au-dessus de leur tête. Ile ilikuwa yule ya bichwa yao. Les autres au ciel qui est sur leur tête. Mais ils bimande na mouvement lipapou. Matingiziko ya ribao. Vous comprenez madame moi? Amina. Donc c'est que lipapou c'est une bouche. Ribao kinwa. Est-ce que vous avez madame? Tunaelewa? Yango pe totali sangwa. Ndio tunafuatilia hapo. Na Osée 6, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il rendra la vie dans 2 jours. Donc 2 jours était sakade mapapu wana ya soleil. Siku mbili inaonesha mabao mbili ya yua. Eza mapapu oyo ezali na Apocalypse 12. Ni mabao ile katika Ufunuo 12. Oyo ezotalisa. Ile inaonesha les 2 jours ba ya Israël. Donc c'est ça les 2 jours où Israël a kozwa. Mais le 3e jour akoya kotelema. Na siku ya tatu atasimama. Donc cela veut dire après 2 mapapu wana. Kusema mabao mbili kisha. Tangu esali musala. Wakati inatumika. Israël akosala vraiment guéri. Israël itapona. Mais la guérison ikosala réservée na 144 000. Italindiwa na 1,140. Après la mort des soins, Israël a quoi à l'issue. Israël atamka tena. Yango ba la Bible sonne le 3e jour il vous relèvera. Ndio anasema usiku ya tatu atanunyanyua. Donc cela veut dire 3e jour ekoya. Siku ya tatu wakati ekuta bango basa kokwe. Itakuta basha kuanguka. 3e jour ya Osée. Siku ya tatu ya Osée. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Ozona na malam? Amina. Kotika la kotea tenengi ba prendre batea buzoba. Ushi wende kubiri bupumbafu vile ba prendre. 3 jours ya Osée ngolo ba 3000. Ya tatu ya Eza vraiment le nasema 1000. Ndeto zongi na Ezekiel chapitre 1. Ndio tunarudia Ezekiel sura ya kwanza. Je pense que totambola ensemble hein. Tunatembea pamoja. Tozana nune bandeli. Tungarike ku mwanzo. Ah. Donc totambola kaka ensemble. Poti kalate. Mushibaki tungarike ku mwanzo. Nalobaka cette parole est pour vous. Nasema ka neno ni juu yenu. Et pour vos enfants aussi grand nombre que le Seigneur va appeler de loin. Yenu na bwingi abantu bale Mungu ataita. Faut se pela ka ponza mba pesio parole. Furahi ndio Bwana ukabulia neno. Oyo nyonso na legika pona expliquer verset 25. Hii yote ni njoo ni Ezekiel 1:25. Il se faisait un bruit qui partait du ciel. Banasema kulikuwa makelele étendu sur leur tête. Iko natokea kumbingu ya kuzambarilia. Lorsqu'ils s'arrêtaient, et laissaient tomber leurs ailes. Na wanangusha mabao yao. Ozora na malamu hein? Amina. Au-dessus du ciel. Yulu ya mbingu. Qui était sur leur tête. Ile kwa pa kichwa yabo. Wana na comme na verset 26 ya Ezekiel 1. Ile makumi. Ya sura ya kwanza Ezekiel 26. Il y avait quelque chose de semblable. Kulikuwa kitu kya kufananisha. À une pierre de saphir. Ya lijiwe ya safira. Ah, pona ba Branhamis balobaka Branham ndafanaki na trône wana. Banasema Branham njoo alikala pa ile enzi. Bazaka pena mwa photo na bango mungu. Maana ka photo kabo kama ibasha keka mu mama. Kweza sacrilège. Asema no ile ngoma machukizo. Kocha Branham na place oyo. Kubeba Branham kumweka pa ile fashi. Ezande le Seigneur lui-même. Ni Bwana peke yake. Yango tokotalisa aspect ya pierre de saphir. Ile tutonesha ile hali ya lijiwe hii ya safira. Parce que trône ya le Seigneur aujourd'hui so batunyo. Trône nzambe za logo ezandenge nini? Enzi ya Mungu kwa hiki kipindi bakose iko namna gani? Lobeza trône bleu. Usema iko ya bleu. Saphir ezalaka bleu. Saphir ezalaka bleu. Trône nzambe za bleu. Namona mutu vraiment sali église na ye. Mutu anajenga kanisa yake. Trône blanc. Enzi mweupe. Akazi trône blanc ngolo ba sainteté. Anasema mweupe na kwa utakatifu.
Oh, trône blanc yango nde akofandela yango na l'air ya jugement dernier. Enzi ya mope ndio tekala siku ya kuhukuma kwa mwisho. Balobi trône blanc ezalaki érigé. Ile barijenge. Quelqu'un était assis sur le trône blanc. Kwa kuikala pa enzi ya mope. Na Apocalypse 20. À partir de verset 11. Kwanza mstari wa 10. Obani même na 10. Il était assis na trône blanc. Acha kuikala pa enzi ya mope. Trône wana soka fandi. Kama nikala pa enzi. Œil pour œil, dent pour dent. Ile basi richo kwa richo kwa rino. Pas de miséricorde. Hakuna huruma. Mais soka za na trône bleu. Mais kama ko ya bleu. Trône de saphir. Ile ya safira. Nde tokotambola ndenge ni trône de saphir ngo ezala. Tutatembea tuone vile enzi ya safira iko. Parce que alobi au-dessus du ciel, yulu ya mbingu qui était sur leur tête, ilikuwa pa kichwa yabo, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, kulikuwa kintu kya kufanana na en forme du trône. Ya kufanana na mbingu. Et sur cette forme de trône na ile muali ile mbingu apparaissait comme une figure d'homme, kuanza kuonesha picha ya mtu placé dessus en haut. ule asha kuikalia ya yulu. Donc bamondi trône moko bleu, banana nani figure moko mutu fandi wa. Yosema picha moja ya mtu. Une tête d'homme fandi. Kichwa kya mtu kisha kuikala. Donc c'est que eloko ezotalisani d'abord. Hii kitu kinaonesha nini? Il faut okende parce que biloko nyonso Moïse amonango. Inapasha uende kwani Musa aliona bintu vyote hivi. Okoko yate après Moïse oloka kwa kisha Musa kusema. Eloko ngana yana ngo Moïse azwa kango. Ase hii kunayo Musa ashikuibeba. We nani? Nani? We nani? Ezekiel nyonso Ezekiel bamona Moïse vyote beko ndani ya Musa. Pona nini? Jua nini? Zamba zo Moïse. Mungu alibeba Musa. Amatsena some ya Pisga. Anampandisha kumulima ya chongo kule. Aibisi Moïse. Sala pays nyonso. Ona nchi yote. Moïse amona pays nyonso. Musa aliona nchi yote. Nord, sud, est, kumashiriki, kumagharibi, mais baibisi kaskazini na qui n'entrera pas. Anasema ukiingia. Mamona ngo nyonso sana. Akaona yote. Donc pays nyonso otala wana. Yote anaanza kuona. Sika zo mona ba livre nyonso ba Matthieu. Anona Matayo, ba Marc, ba Luc, ile ba Luka. Azomona ba Jean. Anaona ba Yohana. Azomona ba azomona ba Apocalypse. Anaenda kuona tena ufunuo. Soko toni Moïse. Bwana muuliza Musa. Aba Apocalypse 3 yango. Asa ufunuo 3 njoo hii. Il voit tout. Anaona yote. Ozomona malam? Balobaki ti n'entrera pas. Basa utingia. Na langage ya eza Moïse boyete. Ana ya Musa hivi. Cela veut dire tout simplement l'héritage bazwaka ngo na loi te. Uriti. Ça n'est ça. Qui n'entrera pas. Autingia. Ozona na malamu hein? Amen. Parce que il y a Moïse loi. Il y a Moïse personne. Ko Musa muntu. Ozomona. Esengelaki Nzambe aloba lolenge wana po atalisa ke la loi epesaki héritage te. Inapasha Mungu alipasha Mungu aseme vile jua kusema. Mais Moïse amona biloko wana. Mais Musa aliona vitu vyote bibi. Mais likamuni tozo kene komona. Ni mambo kanitune kuona. Tozo remarquer. Tuko na vumbula. Tangu Jacob azobota bana. Wakati Yakobo kuna zala batoto. Tala ndenge Nzamba koma Biblia. Angalia Mungu vile anasema. Jacob azobota bana. Yakobo kuna zala batoto. Aboti mwana liboso. Anazala mtoto wa kwanza. Mwana liboso aboti na Lea. Mtoto wa kwanza anazana na Lea. Ruben. Wana na Genèse 29. Pale mwanzo 12. Obandi à partir du verset 31. Kuanzia 13 na moja. Obandi ko kitoko mona bana sobo. Unaona batoto bana nazala. Aboti mwana mibali. Anazala wa pili. Aboti Simeon. Anaona Simeon. Ayobota mwana misa. Watatu. Levi. Lawi. Ayobota mwana mine. Waine. Juda. Yuda. Wana Lea asisi na nkobota. Lea anashomisha c'est prophétique ça enseignement ni mafundisho. Bala moko Rachel atele. Rachel na yana shima. Aye kosimba mobali. Anabamba bwana. Alors bien tout cas pesa ngamo. Nipatie mtoto. Nyoso waneza bate. Mate ya kuteze bele. Mahubiri ko mingi. Pesa ngamwana, pesa mtoto, pesa mtoto. Pesa tangu wana deja komi na 4e. Pale eko deja na pesa ngamwana, pesa ngamwana. Unipatie mtoto. Nde Jacob alobi que est-ce que nazana esika nzambe ponga na pesa. Niko nibebe fasha Mungu nipatie mtoto. Rachel a pesi solution. Rachel aleta jibu. Alobi nazo pesa yo ma servante. Na ukabulia kijakazi wangu. Zwa ma servante. Beba kijakazi wangu. Abota langai. Anizarie mtoto. Jacob azui la servante. Jacob alabeba kijakazi. Maintenant abotami 5e fils. Anazala mtoto wa 5. Kombone ezalaki Dan. Ilikuwa Gad. Dan. Donc Dan abimi comme 5e. Dan anazalika sawa 5. Maintenant remarquez. Sasa vumbula. Soko zui Exode 28. Ukisome kutoka 18. Mabanga oyo ezalaki na tolo ya souverain sacrificateur. Mawe ile ilikuwa mukilari kya mkuani mkubwa. Exode 28. Kutoka 28. Ah, Bible nangai. Oh, Biblia.
Autant à partir du verset 15 tina verset 18. 15 tina 18. Tu feras, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu feras les pectorats du jugement. Artiste travaillé. Tu les feras du même travail que les fautes. Tu les feras d'or, de fil bleu, pourpre, et cramoisi, et de fin les retours. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un épan et sa largeur d'un épan. Tu en chasseras une garniture de pierre. 4 rangées de pierre. Première rangée. Sardoine. Il y a Sardoine est sa première fils. Ruben. Après Topaz. Il était sa deuxième fils. Siméon. Une émeraude. Troisième fils. Deuxième rangée. Une escarboucle. Maintenant, un saphir. On a cinquième pierre. Donc, Dan. Dan en réalité, c'est un saphir. Maintenant, un jour, Tangu Moïse a sali alliance avec le Seigneur. Donc, a sali alliance avec Israël. Donc, a une alliance de Dieu, Exode 24. Maintenant, Zamba Kiti. Parce que tant que Zamba Kitaka, il abaisse les cieux. Donc, alors, l'élite d'Israël, donc, jour d'alliance, il est comme Saphir. Or na marche ya Israel. Na tete ya Israel. Ezalaki Juda. Na suka. Nombre de verset 31. Ezalaki Dan. Donc elingoloba. Na